Assalamu alaikum. I am Altaf Hassan Peer from Government UPS Drungsu. Today 30th of May 2020. Today our topic is the shepherd's treasure. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. The shepherd's treasure. शेफर्ड कहते हैं चरवाहा को जो लोगों का माल मवेशी पालते हैं। ट्रेजर कहते हैं ख़जाने को, यानी एक चरवाहा और उसका ख़जाना, एक चरवाहे का ख़जाना। ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता है। ईरान एक मुल्क है। इस मुल्क के अंदर एक चरवाहा रहता है। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। अगरचे ये चरवाहा अनएजुकेटेड है, नाखांदा है, लेकिन नाखांदा होने के बावजूद ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत दाना, अक्लमंद और चालाक है। एंड हेल्पफुल, और लोगों को मदद करता है। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम। जो इस मुल्क का बादशाह था, जो ईरान का बादशाह था, उसने ये फैसला लिया टू मीट हिम इन डिसगाइज। मैं बेस बदल कर इससे मुलाकात करूं। मैं अपनी बेस बदल कर, यानी बादशाह की शक्ल सूरत को तर्क करके, मैं इस शेफर्ड से, इस चरवाहे से मुलाकी हो जाऊं। अब कहानी शुरू होती है। इन ए विलेज इन ईरान। ईरान के एक गाँव में देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड। वहाँ एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत गरीब हैं। He did not have even a small cottage of his own. इस चरवाहे को अपनी मिल्कियत की झोंपड़ी भी नहीं है। कॉटेज कहते झोंपड़ी को, यानी ये चरवाहा इतना गरीब आदमी है कि इसके पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। He had never been to school. और ये कभी स्कूल नहीं गया। टू लर्न टू रीड एंड राइट। न इसने लिखना सीखा, न इसने पढ़ना सीखा। ये बिल्कुल नाखांदा है, अनपढ़ है। फॉर देयर वायर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। ये उन दिनों की कहानी है जब ईरान के अंदर कुछ स्कूल्स हैं। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। अगरचे ये चरवाहा बहुत गरीब और नाखांदा है और अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ और गरीब होने के बावजूद ये बहुत अक्लमंद, चालाक और दाना आदमी था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स
and helped them face their problems with courage and common sense. اگرچہ یہ چرواہا بہت غریب اور ناخواندہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا دانا ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد اور ان کے مشکلات کو. ساروز کہتے ہیں دکھ درد کو، اور ٹربلز کے معنی ہیں مشکلات. ناخواندہ اور ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ چرواہا اتنا چالاک اور عقل مند آدمی ہے کہ یہ لوگوں کے دکھ درد اور لوگوں کے مشکلات کو محسوس بھی کرتا ہے، اور ان مشکلات کے اندر لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کی ہمت بھی بڑھا دیتا ہے. with courage and common sense. Many people came him for advice. بہت لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے نصائح سنتے ہیں اور اس کے نصائح سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. جو لوگوں کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات مراسم تھے، ان تعلقات کی وجہ سے، اس دوستانہ رویے کی وجہ سے، جو لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ تھا اس کا، یہ اپنے ملک میں بہت مشہور ہو گیا کہ اس ملک میں ایک چرواہا ہے جو ان پڑھ ہے، جو ناخواندہ ہے، لیکن بہت دانا ہے، لوگوں کو نیک مشورے دیتا ہے. اس کے لیے یہ اپنے ملک میں بہت مشہور ہو گیا. The king of the country heard. جو اس ملک کا بادشاہ ہے اس تک بھی یہ بات پہنچی کہ میرے ملک میں ایک ان پڑھ اور غریب لیکن دانا چرواہا رہتا تھا. The king of the country heard about him and thought. اس نے سوچا of meeting him. میں اس کے ساتھ ملاقات کروں.